अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। जुमेरात 18 अगस्त से इमरान खान का ट्रायल शुरू, 3 सितंबर तक फैसला आ जाएगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से बड़ा ऐलान सामने आ गया। ना सिर्फ ये ऐलान सामने आया बल्कि ये ऐलान भी सामने आया कि इमरान खान साहब ने हफ्ते की रात को लाहौर में जो जलसा किया था और उस जलसे में जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को टारगेट किया था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर इल्ज़ामात ही आयद किए थे, उन इल्ज़ामात और उन बहतानों का जवाब दिया है तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। और उन्होंने इमरान खान साहब की तरफ से तमाम जो इल्ज़ामात हैं उनको यकसर मुस्तरद भी कर दिया है। और ये कहा गया है इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से कि जनाब इमरान खान साहब की तरफ से दरोग गोई की गई है, झूठ बोला गया है। और इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि इमरान खान साहब के बयानात का जो है वो संजीदगी के साथ नोटिस लिया जा रहा है और एक कार्रवाई के लिए पहले ही दस्तयाब मवाद को तलब किया जा चुका है। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये इशारा मिल रहा है कि इमरान खान के इन इल्ज़ामात और इन वो जो मुख्तलिफ जलसों के अंदर खिताब करते हुए जो इल्ज़ामात आयद करते हैं झूठे सच्चे, इस बात की परवाह किए बगैर, उनके खिलाफ अब इलेक्शन कमीशन कुछ संजीदगी से कार्रवाई के बारे में सोच रहा है। क्योंकि अगर इमरान खान साहब के बयानात का और इल्ज़ामात के इस सिलसिले को रोका ना गया तो फिर इमरान खान साहब यकीनी तौर पर एक अहम आइनी इदारे को बिल्कुल ही गैर मौसर करने की जो उनका इस वक्त कोशिश है वो उसके अंदर कामयाब हो जाएंगे। अब जुमेरात 18 अगस्त से इलेक्शन कमीशन में इमरान खान साहब की नाअहली के लिए दायर रेफरेंस की समाअत होगी। ये रेफरेंस स्पीकर नेशनल असम्बली जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब ने मुख्तलिफ अरकान कौमी असम्बली के दस्तखतों के साथ दायर किया था, जिसमें तोशा खाना से तहाइफ लेकर बेचने और इससे हासिल होने वाली आमदनी को अपने गोशवारों में ज़ाहिर ना करने का इल्ज़ाम आयद किया गया। वैसे ये भी एक पहली मरतबा ऐसी बात सामने आ रही है और इस पर भी अफसोस का इज़हार किया जा सकता है कि तोहफे बेचकर पैसे कमाए गए और फिर उन पैसों को गोशवारों के अंदर जाहिर नहीं किया गया। और ये जो रेफरेंस दायर किया गया है मुख्तलिफ अरकान असम्बली की तरफ से, इनकी कुछ तफसीलात मेरे सामने आई हैं और ये तफसीलात भी यकीनी तौर पर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी की बाइस होंगी, क्योंकि इन तफसीलात के ज़रिए वो तहाइफ जो इमरान खान साहब ने वसूल किए और उन तहाइफ के एवज़ इमरान खान साहब ने कितने पैसे अदा किए और कितने तहाइफ ऐसे थे जो इमरान खान साहब मुफ्त में जेब में डाल के ले गए और उसके लिए उन्होंने 1 रुपया अदा नहीं किया। बड़ी ही हैरान कुन तफसीलात हैं। अच्छा, इस रेफरेंस के अंदर जो बुनियाद बनाई गई है, जो जवाज़ बनाया गया है, वो ये है कि साबिक वज़ीर आज़म ने हल्फ उठाने के 2 माह के अंदर जितनी दौलत जमा की वो उन्होंने अपने 66 साला उम्र के दौरान भी कभी जमा नहीं की। और उनका ये मानना है कि इलेक्शन ये जो इमरान खान साहब हैं इनकी तरफ से ये जो पैसे उन्होंने कमाए और तोहफे बेच के, इन तोहफ़ों के बेचने के बाद उस आमदनी को इमरान खान साहब की तरफ से दानिस्ता 1 साल तक छुपाया गया। और उस आमदनी को छुपाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि ये बात अभी किसी के इल्म में नहीं है। लेकिन भला हो इमदाद सुमरो साहब का, इमदाद सुमरो साहब ने इस सारे खेल का जो पर्दा है वो चाक किया और सबसे पहले वो घड़ी जो उन्होंने दुबई में जाकर बेची थी उस स्कैंडल को एक्सपोज किया, जिसके बाद ये टॉक ऑफ द टाउन बन गया। हर एक शख्स के इल्म में ये बात आ गई कि इमरान खान साहब ने एक सऊदी शहजादे से मिलने वाली घड़ी को दुबई की मार्केट में जाकर बेच दिया और वहाँ से अच्छे खासे पैसे कमाए। अब उसके बाद चूंकि ये छुपाना लोगों से मुमकिन नहीं था इमरान खान साहब के लिए, तो फिर इमरान खान साहब ने 1 साल के बाद जो अपने इंतखाबी गोशवारे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर सालाना बुनियाद पर किसी भी रुकन असम्बली के लिए जमा कराना ज़रूरी है, इमरान खान साहब ने वो अपने जो अगले साल के गोशवारे जमा कराए। उसके अंदर उन्होंने ये आमदनी लिखी कि जनाब मैंने ये तोहफे बेचे थे और उसके एवज़ मुझे ये पैसे हासिल हुए। लेकिन उस वक्त तक ये देर हो चुकी थी, क्योंकि ये जो पैसे छुपाना है, आमदनी छुपाना है और गोशवारों के अंदर जाहिर नहीं करना, ये एक बहुत ही बड़ा जुर्म है। बड़ा जुर्म इस वजह से कि अगर नवाज शरीफ साहब को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया जा सकता है और उसके लिए ये जवाज़ बनाया जा सकता है कि कैपिटल FZE जो कंपनी थी जबल अली के अंदर जो रजिस्टर्ड थी, वहाँ पर आप अपने बेटे की कंपनी में मुलाजमत करते थे और वो बेटे की कंपनी में जो मुलाजमत आप कर रहे थे उसके एवज़ आपको तनख्वाह मिल रही थी जो आपके अकाउंट में आ रही थी, लेकिन वो अकाउंट में आने वाले पैसे आपने अपने जो गोशवारे थे उसके अंदर उनको जाहिर नहीं किया। लिहाजा आप ताहयात नाअहल हैं, आप सादक और अमीन नहीं रहे, आप वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे, आप घर जाएं। और फिर नवाज शरीफ साहब को घर भेज दिया गया। दूसरी मिसाल है फैसल बाउडा साहब की।
फैसल वाउडा साहब इमरान खान की जमात के रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए कराची से, और उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जिस वक्त दाखिल कराए उस वक्त उन्होंने इस बात का दावा किया कि मैं दोहरी शहरियत का हामिल नहीं हूँ और मैंने अपनी जो अमेरिकन नेशनैलिटी थी वो मैं विड्रॉ कर चुका हूँ, वो मैं सरेंडर कर चुका हूँ, और लिहाजा अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की शहरियत मौजूद है। लेकिन उसके बाद ये पता चला कि कागजात नामजदगी दाखिल करने के बाद उन्होंने अपनी जो वो थी शहरियत, अमरीकी शहरियत, उसको सरेंडर करने का जो सर्टिफिकेट उनको मिला वो उसके बाद में मिला, यानी जिस वक्त उनके कागजात नामजदगी दाखिल हुए थे उस वक्त तक वो अमरीकी शहरी भी थे। और इस बुनियाद पर काफ़ी लंबा उनका केस चला, लेकिन आखिरकार उनको नाअहल करार दे दिया गया और डी सीट कर दिया गया। और उसके बाद उन्होंने सेनेट का भी इलेक्शन लड़ा, लेकिन सेनेट के इलेक्शन में भी उनका यही नतीजा निकला। अलबत्ता जो इमरान खान साहब हैं इनका केस दो वजूहात की बिना पर मुख्तलिफ है। एक कि ये पहली मरतबा है कि जो किसी भी गैर मुल्क की तरफ से तोहफे मिले हों उनको जाके मार्केट में बेचा गया हो और वहाँ से जो पैसे आए हों वो बंदे ने अपने अकाउंट में जमा कराए हों, क्योंकि इससे पहले मुख्तलिफ वज़राए आज़म मुख्तलिफ सदूर पाकिस्तान में गुजरे हैं। किसी के बारे में ये तो ज़रूर है कि तोशा खाना से उन्होंने भी कम कीमत पर, वो इस हमाम में सारे नंगे, किसी ने 10% दे के तोहफा रख लिया, किसी ने 20% दे के तोहफा रख लिया, तोहफे रख लिए, लेकिन किसी ने जाकर मार्केट में नहीं बेचे। और वैसे मार्केट में बेचना भी चाहिए, क्योंकि ये तो आपकी ड्राइंग रूम की जीनत होती है कि कोई भी बंदा आएगा पता चले कि जनाब हमारा जो फलां रिश्तेदार था वो वज़ीर आज़म रह चुका है और वज़ीर आज़म दौर की ये एक यादगार है, या ये दो यादगारें यहाँ पर मौजूद हैं। इमरान खान साहब अनप्रेसिडेंटेडली उन्होंने ये वाला काम किया जो इससे पहले किसी के वहम गुमान में नहीं था कि तोहफे लवो बेचो, जेड़े पैसे आन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कुछ पैसा सरकारी खजाने में जमा कराओ और वो अपने पैसे यूँ साइड पे लगाओ, जो जनाब ये मेरी कमाई है, ए हूँ मैं अपने को रखाऊंगा, जिस तरह उन्होंने अपने इंतखाबी गोशवारों में दाखिल किया। अब ये जो तोहफ़ों की डिटेल्स आई हैं मेरे सामने जो उस रेफरेंस के अंदर मौजूद हैं वो बहुत ही ज़्यादा जिसे कह सकते हैं कि तशवीशनाक है। मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब ने एक डेकोरेशन पीस जिसकी पाकिस्तानी रुपीज़ में तखमीना लगाया गया 20,000 रुपये, वो बग़ैर कोई पैसा दिए उन्होंने अपने पास रख लिया। ये अमूमी तौर पर वो होते हैं ना मेज़ पोश, जिसे टेबल मैट्स कहा जाता है। एक टेबल मैट उनको मिला तोहफे में जिसकी तशख़ीस शुदा वैल्यू थी वो 30,000 रुपये थी। इमरान खान साहब ने उसे भी मुफ्त में अपने पास रख लिया। एक आराइशी पीस और एक लॉकेट जिसकी तशख़ीस शुदा कीमत 28,000 रुपये थी वो भी फ्री रख लिया गया। मक्का क्लाक टावर का मॉडल जिसकी वैल्यू 25,000 रुपये थी वो भी इमरान खान साहब ने मुफ्त में अपने पास रखा। एक डेकोरेशन पीस जिसकी मालियत 9,000 रुपये थी वो भी अपने पास रखा। एक वॉल हैंगिंग मालियत 8,000 रुपये वो भी इमरान खान साहब ने मुफ्त में अपने पास रखा। ये वो तमाम डिटेल्स हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दायर रेफरेंस में सरकारी तौर पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी कॉपियां लगा के ये बताया गया है। इसी तरीके से एक डेकोरेशन पीस मालियत 25,000 रुपये ये भी इमरान खान साहब ने अपने पास रख लिया और इसके लिए भी 1 रुपया अदा नहीं किया। अलबत्ता वो घड़ी जिसका जिक्र मैंने बताया था ना, इमदाद सुमरो साहब ने जिसका भांडा फोड़ा था, वो घड़ी इमरान खान साहब को मिली। ग्रास कंपनी की ये घड़ी थी, 8 करोड़ 50 लाख रुपए इसकी कीमत लगाई गई और इमरान खान साहब ने ये जो है वो दुबई की मार्केट में बेचा और उसके बाद उसके पैसे अपने पास रख लिए। कफलिंग की जोड़ी मालियत 56 लाख रुपए 70,000, एक पेन मालियती 15 लाख रुपया, एक अंगूठी मालियत 87 लाख 50,000 रुपये। साबिक वज़ीर आज़म ने 2 करोड़ 2,75,000 रुपये देकर ये तोहफे अपने घर ले गए। ना सिर्फ इमरान खान, बल्कि बहुत लंबी लिस्ट है ये, लेकिन इसके अंदर इस बहती गंगा में ना सिर्फ इमरान खान साहब बल्कि उनकी एहलिया ने भी हाथ धोए। कुछ तहाइफ ऐसे थे जो साबिक खतून अव्वल को मिले और ये ख़ास तौर पर सिर्फ उन्हीं के लिए ये वाले तहाइफ थे। और इसके अंदर जो था वो था एक कुरान पाक, एक डेकोरेशन पीस, एक शील्ड, ये भी वो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट ले गए, एक कैलीग्राफी लेडीज़ हैंडबैग जो प्राइम मिनिस्टर को पेश किया गया वो भी फ्री में घर ले गए, एक बॉक्स जिसमें एक कलाई घड़ी रोलेक्स, कफलिंग की जोड़ी, एक अंगूठी, एक पेंट कोट का अनसिला कपड़ा वो भी वो घर ले गए। और इसके साथ साथ एक नेकलेस, एक ब्रेसलेट, एक अंगूठी, लेडीज़ कानों के रिंग जो बेगम वज़ीर आज़म को पेश किए गए जिनकी टोटल मालियत 1 करोड़ 80 लाख 92 हज़ार रुपये लगाई गई, वो 24 लाख 35 हज़ार रुपये देकर
وہ اپنے ساتھ لے گئے. اسی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنی میں 3,000 روپے 4,000 روپے 5,000 روپے 8,000 روپے کی جو چیزیں تھیں وہ عمران خان صاحب دے گئے. بڑی مالیت کے جو تحائف تھے جس کے لیے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے دور کے اندر وہ جو توشہ خانے کے رولز تھے ان کو تبدیل کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جناب 50% ادائیگی کے بعد ہی اب کوئی بندہ یہ تحائف لے کے جا سکتا ہے. لیکن عمران خان صاحب نے جو میجورٹی جو مہنگے ترین تحائف تھے, مہنگے ترین, جس طرح 8 کروڑ کی گھڑی, 56 لاکھ کی گھڑی, 90 لاکھ کی گھڑی, 1 کروڑ کی تمام رولیکس کی گھڑیاں تھیں, وہ عمران خان صاحب نے 20% ادائیگی پر حاصل کی. اور وہ جو چھوٹے چھوٹے تحائف تھے جو 5,000 2,000 8,000 10,000 25,000 30,000 کے تھے اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے نا, وہ تو عمران خان صاحب نے اس کا 1 روپیہ نہیں ادا کیا, وہ مفت میں ساتھ لے گئے. اب یہ جو ریفرنس ہے یہ آ گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے قواعد کے مطابق اس ریفرنس کا جو فیصلہ ہے وہ 30 دن میں کرنے کا پابند ہے. یہ ریفرنس دائر کیا گیا تھا 4 اگست کو, لہٰذا الیکشن کمیشن آف پاکستان اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے 3 سپٹمبر تک پابند ہے کہ وہ جو ریفرنس ہے اس کی سماعت ہوگی, اور 3 سپٹمبر تک اس کی سماعت کو نہ صرف مکمل کیا جائے گا بلکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنا فیصلہ صادر کرے گا کہ کیا ان الزامات کے تحت عمران خان صاحب کو نااہل قرار دیا جا سکتا ہے یا نہیں. بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ مختلف جو وکلاء ہیں, قانون دان ہیں, ان کا یہ ماننا ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ والا جو مقدمہ ہے خاص طور پر توشہ خانہ والا, اس کو سیریس لینا چاہیے, کیونکہ یہ ان کے سیاسی مستقبل کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ پیدا ہو سکتا ہے. عمران خان صاحب کے یہ ایک وکیل ہیں شاہ خاور صاحب, جو یہ فارن فنڈنگ کیس کے اندر بھی عمران خان صاحب کی طرف سے بطور وکیل پیش ہوتے رہے ہیں. انہوں نے اس حوالے سے انہوں نے اپنے جو کامنٹس دیے ہیں اس کے اندر ان کا یہ ماننا ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک سنجیدہ نوعیت کا معاملہ ہے اور عمران خان صاحب کو اس معاملے کو نہایت سنجیدگی سے لینا چاہیے, کیونکہ اس کی مثالیں موجود ہیں کہ مس ڈیکلیریشن آف ایسٹس کے اوپر مختلف لوگوں کو نااہل کیا گیا ہے اور اس ڈیکلیریشن کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی برقرار رکھا گیا ہے. یہ ضرور ہے کہ عمران خان صاحب کو کچھ ٹائم مل جائے, الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ چیلنج کیا جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں, پھر سپریم کورٹ کے اندر اس کی ہیئرنگ ہوگی, پھر وہ آگے چلے گا. کچھ ٹائم لگ سکتا ہے, 2 مہینے لگ سکتے ہیں, 3 مہینے لگ سکتے ہیں, 6 مہینے لگ سکتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی اس بات کا فیصلہ ہونا ہے. اور جب فیصلہ ہوگا تب عمران خان صاحب کے لیے مشکلات ہوں گی, اور خاص طور پر اس وقت جب عمران خان صاحب یہ جو 9 حلقے ہیں جو ابھی خالی ہوئے ہیں وہاں پر اپنے کاغذات نامزدگی انہوں نے داخل کرا دیے ہیں, اور وہاں پر انہوں نے الیکشن لڑنے کا بھی اعلان کر رکھا ہے. اور اسی خوف کا اظہار کیا تھا نا انہوں نے, یہ جو ہفتے کی رات جلسہ ہوا تھا لاہور میں, نااہلی کا ہی خوف تھا نا جو ان کو بار بار ڈرا رہا تھا کہ جناب مجھے منصوبہ بندی کے تحت نااہل کیا جا رہا ہے. ان کو پتہ ہے کہ کیا کون سا جرم ہوا ہے, کون سا قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے ان کی طرف سے, اور ان کو پتہ ہے کہ یہ قابل گرفت ہے اور اس کی سزا ان کو مل سکتی ہے. لہٰذا انہوں نے پہلے سے ہی یہ بیانیہ بنانا شروع کر دیا ہے تاکہ وکٹم جو ہے وہ بنے اور وہ یہ ظاہر کریں کہ میں مظلوم ہوں, مجھے سب نے مل جل کر اس گیم سے آؤٹ کیا ہے, ادروائز میں اس گیم سے آؤٹ ہونے والا نہیں تھا, یہ سارے مل کے بھی مجھے اس کھیل سے نہیں نکال سکتے تھے. لیکن بعض دفعہ ہاتھوں کی لگائی ہوئی دانتوں سے بھی نہیں کھلتی, اور یہ عمران خان صاحب نے جو ہاتھوں سے لگائی ہے یہ ان کے دانتوں سے بھی نہیں کھلنے والی. 25 سپٹمبر کو الیکشن ہے, اور ان 9 حلقوں میں جہاں پر عمران خان صاحب نے بطور امیدوار اپنے کاغذات داخل کرائے ہیں, اب یہ معاملہ ان کے لیے بہت زیادہ سوچ و بچار کا ہے کہ ان حلقوں کے اندر انہوں نے کسی کورنگ امیدوار کے بھی کاغذ جمع کرائے ہیں یا نہیں کرائے. کیونکہ اگر 3 سپتمبر کو یہ فیصلہ ہو جاتا ہے, الیکشن کمیشن عمران خان صاحب کو نااہل کر دیتی ہے, اور اس کے بعد نااہل کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ بطور امیدوار ان حلقوں سے الیکشن نہیں لڑ پائیں گے. اس کے لیے پھر عمران خان صاحب کو اپیل کرنی پڑے گی اور اپنے کاغذات نامزدگی کو دوبارہ نہ صرف بحال کرنا پڑے گا بلکہ ان کو اس بات کا بھی اظہار کرنا پڑے گا کہ جناب یہ مجھے اس پر سٹے آرڈر دیا جائے اور سپریم کورٹ آف پاکستان یا اسلام آباد ہائی کورٹ اس معاملے کو دیکھے, کیونکہ وہ اپیل میں جائیں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے میں. اب اگر وہ اپیل میں جائیں گے تو پھر یقینی طور پر ان کے پاس کچھ کوشن مل جائے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصلہ آئے گا, حق میں آئے گا یا خلاف آئے گا, اس کے بعد وہ سپریم کورٹ میں جائے گا, پھر سپریم کورٹ اس کو دیکھے گی کہ جناب اس فیصلے کا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, جو سزا دی گئی تھی اس کو برقرار رکھنا ہے یا اس کو کالا دم قرار دینا ہے, اور اس کے بعد یہ چیزیں آگے چلیں گی. کیونکہ اب خود بہت سارے حلقے اس بات کا ذکر کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یار نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, کیا معاملہ پاناما کا تھا
اور سزا دی گئی وہ تنخواہ جو آپ نے اپنے اکاؤنٹ سے نہیں نکالی. بھئی اکاؤنٹ سے جب تک آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال کے آپ رکھیں گے نہیں اپنے پاس, تب تک آپ اس کو اپنے ایسٹ کے طور پر ظاہر تو نہیں کر سکتے. اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے بندہ بھول جاتا ہے, بعض دفعہ اکاؤنٹنٹ کی بھی غلطی ہو جاتی ہے, کچھ ایسے معاملات ہو سکتے ہیں. لیکن چونکہ نواز شریف صاحب کو نااہل کر دیا گیا تھا, لہٰذا گراؤنڈز تقریباً ملتی جلتی ہیں. شاہ خاور صاحب کے مطابق بھی گراؤنڈز ملتی جلتی ہیں, اور بھی بہت سارے وکلاء کے مطابق یہ گراؤنڈز ملتی جلتی ہیں. اور عمران خان صاحب کا اس شکنجے سے نکلنا ان کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہوگا. دیکھنا یہ ہے کہ جمعرات سے الیکشن کمیشن آف پاکستان اس مقدمے کی جو سماعت شروع کرنے والا ہے وہ پاکستانی سیاست کے اندر کتنی ہلچل مچاتا ہے, کیونکہ نزلہ تو الیکشن کمیشن پہ ہی گرنا ہے. لیکن الیکشن کمیشن باہر تو ایک آئینی ادارہ ہے اور اس نے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں. ریفرنس آ گیا ان کے پاس اور انہوں نے اس ریفرنس کا آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے 3 سپتمبر تک. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.